Hello mga karigat, tatanga aldaw kahit nagluluto tayo iti tinola nga manok. Nga imbag lang ipasida tayo kadag iti bisita tayo nga nagapu iti Ifugao province. Dinayo da kami ti mga karigat, may da kami kay ayaman iti football games. Syempre, bago tayo suda kay ayaman, kahit pakanin tayo pa yung akin para manan tayo suda ti naimas nga luto ti Ilocano nga tinola nga manok. Paano masabi? Basta ti may kakabsat ket imabot iti 5 kickers. So kitain tayo mga karigat no inya tinetlaing nga agbalin nga goaler ken nalaing nga kumugtar met laing taga Ifugao province ba wenno taga Toy QSU. Tignan natin, let's go. Ato yan karigat, umuna ti QSU nga kumugtar. Ay naharang. Nalaing ti goaler ti Ifugao. Sumublat met isuna nga goaler. Kitaan tayo man mga karigat no nalaing. Ifugao ti kumugtar karigat, Ifugao, taga Ifugao. Hinugtaran na ay pasaw. Kitain niya mga karigat. Pigsa ti kugtar da na pigsa. Nalaing lagi ti taga Ifugao province. Nay nasaktan sa Gima na ti kadwamain. Nay napigsa ka na ti kugtar da. Sabali nga talaga ti kugtar ti taga Ifugao tamat mga karigat ni QSU met ti kumugtar. Hinugtaran na. Ay dinayib na. Ngam nakalusot. Nalaing mo lang ti QSU. Siyempre. Si tayo ti dinayo da eh. Lalaingin tayo mata. Okay, ulwan ti score mga karigat. Okay, ti sumaro na nga kumugtar ket taga Ifugao province. Kitain tayo man no nalaing da nga kumugtar talaga. Tiog bagada kay nalaing da nga kumugtar. Nakaw. Napasok. Madin sa nangan jiguler mi madin nangan winanabsog. Pwede na! Madin makalagto kahit awa na. Ay pakitaan mo ati QSU. Kumugtar met ati QSU. Ano may pakita tayo mate.